আজকে চলে এসেছি আমাদের বহবলপুর মাকড়পাড়ার শীতলা পুজোতে। এই শীতলা পুজো প্রতি বছরই হয়ে থাকে বসন্তকালে। আজকে ষোড়শ প্রচারের এই পুজো হচ্ছে। এটি আমাদের বহবলপুর মাকড়পাড়ার শীতলা মন্দির, সঙ্গে কীর্তন গান চলছে। এবারে আমাদের সংকল্প করেছে জয়দেব। এই সুন্দর শীতলা পুজোর অনুষ্ঠান হয়ে থাকে প্রতি বছর আমাদের পাড়ায়। दारादि संप्रदम विद्धयेत् मत्प्रसन्नात्तं भविद्या सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाचम् इति प्रसादिता दिव्यै जगदर्थितधम्मनं तथेदुक्ता भद्रकाली बहुभङ्कहितानिपम् इत्येतत्कथितं भूप सम्भुता स यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्य जगत्त्रयोहितौषिणी पुनश्च गौरीदेहासा सा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च देवानामुपकारिणी तत्सिनुव महाख्यातं यथावत् कथयामि इति मार्कण्डपुराणे सावर्णि मन्वन्तरे देवी महात्ते सत्रादि देवी स्तुति समाप्तम्। ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके वरपल्लवसंगीणी तैजस्मान रक्ष सर्वतम एवं सुता सुरद्दिव्यै कुसुमै नन्दनद्भुवै